आप सब उम्मीद करते हैं आप तो खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं कुक विद आयशा। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चने की दाल गोश्त साथ चावल। मैं आपको बता देती हूँ कि चने की गोश्त और साथ चावल मैं कैसे बनाती हूँ। इसमें ये मैंने ली है हाफ के जी से थोड़ी सी ज़्यादा है चने, ठीक है। प्याज 4 अदद, चिकन, टमाटर मैं ज़्यादा नहीं डालती, स्नैप नहीं करती ज़्यादा। लहसुन अदरक हम ऐसे ही खापर डालेंगे और सफ़ेद जीरा, सूखा धनिया, लाल मिर्च, कादर मिर्च, 3 मोटी इलायची, हल्दी और नमक। ये मैंने राइस बाल ये मैंने इसको भी भिगो के रखे हैं। इसको मैंने भी अच्छी तरह वॉश करने हैं। इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा हो गया भिगोए हुए। अब इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करूँगी। मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे दाल चावल बनाती हूँ। अच्छा जी, हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपना चिकन, प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और 3 मोटी इलायची। इसके अंदर हम पानी डालेंगे। दो गिलास पानी डाल के हम इसको 10 मिनट की वेट देंगे। तो लेते हैं 10 मिनट बाद फिर हम अपने मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो जी हमारा तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है। बोटियाँ पीछे से गल चुकी हैं। हमने बोटियों को मैश ही करना है क्योंकि हम गोटा लगाएंगे दाल। इसमें हम ऑयल डाल देंगे। इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे। हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। अब हम इसमें अपनी दाल ऐड करेंगे पानी के साथ ही। अच्छी तरह मैंने वॉश कर ली थी दाल को। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब हमने इसमें पानी ऐड कर लिया है। अब हम इसको 15 मिनट की वेट लगाएंगे ताकि दाल अच्छी तरह से गल जाए। मिलते हैं 15 मिनट बाद। साथ ही मैंने चावलों का पानी भी रख दिया है और इसको मैंने 10 मिनट की वेट लगा दिया है। हाई फ्लेम में अभी पानी उबाइल होगा। हमारा घर जो है मेन पे है। आप भी कहते होंगे कि कितना शोर आता है, बात की कुछ समझ नहीं आती, कहीं समझ आती है। एक्चुअली हम लोगों का है मेन रोड पे घर है, तो नीचे शॉप्स हैं तो उसकी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं शॉप की। तो उसके लिए मैं आप सबसे माज़रत करती हूँ। जी हमारा पानी बॉयल हो चुका है। चावलों को अच्छी तरह मैंने धो लिया है। एंड वाले चावल को अच्छी तरह एक दफ़ा और धो लेंगे। दस मिनट की हमारी वेट भी हो चुकी है और हम देखेंगे हमारी दाल गली है कि नहीं। फिर हम उसके बाद अपने
دال کو گھوٹا لگائیں گے اور اوپر دھنیا ایڈ کر دیں گے، ہری مرچیں ڈالیں گے اور ہماری دال ہو جائے گی ریڈی۔ دیکھیں جی صاف ستھرے ہو گئے ہیں رائس ماشاءاللہ۔ اب ہم اس کو ڈش میں ایڈ کر دیں گے۔ نمک میں پہلے ایڈ نہیں کرتی ہوں کیونکہ پانی جب بوائل ہوتا ہے تو پھر نمک بھی ہوتا ہے، تو وہ نا ٹیسٹ کا بہت زیادہ جو ہے نا بلیک ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی واش کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے۔ اس اب ہم ایڈ کریں گے نمک 1 2 3 and 4۔ اب اس کا ابال آنے کا ویٹ کریں گے، اچھی طرح اس کو مکس کر لیں گے، پھر اس کا ابال آنے کا ویٹ کریں گے۔ یہ دیکھیے جی دال ہماری گل چکی ہے۔ اب ہم اس کو اچھی طرح سے گھوٹا لگائیں گے، اس کو گھوٹیں گے تاکہ دال اور گوشت اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ چاول ہمیں ساتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اب میری دال کو گھوٹا لگ جاتا ہے، اس میں دھنیا ڈال لوں گی، میں آپ کو دکھاؤں گی، ساتھ میں چاولوں کے پیش بھی ڈال لوں گی۔ ملتے ہیں 5 منٹ بعد۔ جی دال ہماری ریڈی ہو چکی ہے، بس تقریباً 2% رہ گئی ہے، دیکھ رہے ہیں۔ ابھی اس کو مزید ہم تھوڑا سا گاڑھا کریں گے۔ جی میں نے یہ چھانی رکھ لی ہے، اب میں اپنے چاولوں کے پیش اتاروں گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ دانا دانا چاول ہے۔ ابھی یہ دم پہ لگنا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اب ہم اس کو دم پہ لگائیں گے۔ یہ دیکھیں جی چاول میرے ماشاءاللہ ریڈی ہو چکے ہیں، یہ دال بھی میری ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ۔ اب مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی، اچھی لگی کہ نہیں لگی، اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔